निर्णय झाले ते तुमच्या समोर दवरता. फर्स्ट, द लेवी ऑफ डॅमेजीस फॉर द डिले इन अचिव्हिंग द कंडिशन प्रिसिडिंग्स इन द GM मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बोथ द सायडीत, म्हणजे तांच्या आनी आमच्या सायडींतल्यान जे हे आशिल्लें तो वेव ऑफ करपा खातीर आयचें डिसिजन आशिल्लें. सेकंड, देर इज एन proposal for the filling of the post of the consultant on the orbit and close post surgeon on the contract basis in Goa Medical College. Contract basis chir घेवपा खातीर. Ex post facto approval towards the purchase of the 5,000 numbers of the COVID testing using for the TrueNet machines. Post facto approval. Ex post facto approval towards the purchase of the test for the Abbott machine in the COVID achaitur. Goa Panchayat Raj amendment. ओके, हाजेर डिटेल्स मावीन थोड्या वेळान उलयतलो तुमच्या कडेन. काही अमेंडमेंट्स जे आसा हे पंचायत आनी जिल्हा पंचायत हेका लागपी दोनांयकू आमी जो निधी वाडोवन बीन दिता म्हटलेलो त्या संदर्भात ते सगळे सोंपयल्या उपरांत आमचे पंचायत मिनिस्टर बाब मावीन हाजेर डिटेलान उलयतले. ताज्या उपरांत the construction of the raw water pumping station in the Munkarir and the Khandepar, including the rising improvement irrigation. एक मिनिट result lowest it is an PRN infrastructure and Hubalin for the amount of the 88 lakhs and is a 12.66 reasonable rate. Itur, there is a construction of the barge and raw water pumping station at the Murdiwada, improvement of the Shitole tank Savaivere. हाजो जो तो लोवस्ट पयलो नाशिल्लो ताका दुसऱ्याक सिलेक्ट करपा खातीर हें कॅबिनेटा खातीर आयिल्लें. ओके, हेजो कंसल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर सिलेक्शन. इट इज एन फॉर द रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन एट मुर्डीवाडा, इम्प्रूवमेंट एट शितोळे टँक एट सावयवेरे, for the irrigation and water treatment plant for the drinking water supply to the village panchayat Savaivere and Keri, including the neighboring villages Prior constituency in Fonda Taluka. Amendment to the business of the government of the Goa allocation rules. काही आमचे कलेक्टराच्या अंडर येवपी बिझनेसीस हे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंडर वयताले त्या ती तांकां कलेक्टराच्या अंडर हाडपा खातीरच पर्सनल डिपार्टमेंटान एक अमेंडमेंट मूव केल्लो आहा. Summoning of the assembly, 1 week assembly summon केल्ली आसा, which is from the 25th of January. एक फाटलो जाय आशिल्लो. There is one amendment in the Goa Municipality Amendment Acts. So this is a table item agenda. So it's a main हे आशिल्लो, which is an amendment in the पंचायत आणि जिल्हा पंचायत. बाप पंचायत मिनिस्टर्स मामीन गुदिनो तुमकां ताजेर ब्रीफ करतले. Present proposal is for amending schedule attached to Goa Panchayati Raj application of Panchayati and Zilla Panchayati Raj funds, conditions and limitations. First amendment rule 2015. Because the amount specified in the said schedule is found to be insufficient in view of increasing cost index, therefore it has been proposed to increase the limit of expenditure to be incurred by village panchayat, Zilla panchayat. तुमकां खबर आसतली, सदांच पंचायती राजी बाबतीन उलयतना हांव म्हणटलो आमचे पंचायत हॅव टू बी मेड मोर वायब्रंट, एंड दीस गव्हर्मेंट हॅज एक्झॅक्टली ट्रायड टू डू दॅट. आनी तुमकां खबर आसतली हाल्ली सुद्दां आमकां 15th फायनान्स कमिशनान पयलेच खेपे 75 crore आमकां दिल्ले, तितले 15% डायरेक्ट जिला वयता. नाजाल्यार आमकां कितले मेळटले? 23 crore, 30 crore. I think 23 crore we got in 13th Finance Commission. We got about 32 crore in 14th Finance Commission. But this time we got more than double. आणि तितून for the first time 15% funds जिला फंड्सान वयता. आतां हे फंड्स तांकां दिले घेता जाल्यार तेंचे लिमीट जो प्रायस इंडेक्स 2015 आसलो, हे कॅबिनेट डिसिजनान तें फूल स्केड्यूल रिवायज केला. आनी रिवायज केला ते हे भाशेन आसा. आय जस्ट टू गिव यू फ्यू एग्जांपल. पेमेंट ऑफ रेंट फॉर ऑक्युपेशन ऑफ बिल्डींग, पयलीं आतां जे जिला आसले आनी जे हेका आसले ते आमी इन्क्रीज केला. फर्निचर आमी इन्क्रीज केला, परचेस ऑफ 2 व्हीलर इन्क्रीज केला, स्टेशनरी आमी
increase केला. Even for holding meeting, where it was only 500 rupees for village panchayat, we have made it 3,000 rupees. For Zilla it was 5,000, it has been made 10,000. आणि just to give you one example, stationery purchase करपा जिल्हा पंचायती 75,000 मेळटाले, आता तांकां 2 lakhs मेळटाले. आमचे पंचायत बॉडी 50,000 मेळटाले, आता तांकां 1,50,000 मेळटाले. हे भाशेन आमी सगळे कडेन इन्क्रीज केला. फर्निचर increase 150 to 2 lakh for Zilla, 1 lakh to 2 lakhs for panchayats. So everywhere we have increased. Even for standing committee 300 रुपया मेळटाले ते तांकां पर मीटिंग 3,000 पर मीटिंग कंडक्ट करपा, आता आमी ते 5,000 केला. प्रत्येक गोष्ट लिगल फीस पहिले तांकां फकत 2,000 in each case आणि मॅक्सिमम 30,000 आसतले. Now maximum has been done 50,000 for them, even legal fees. So everything has been enhanced to enable them to have better services, so that in turn they give better services at the rural level to the panchayat staying people. As you know, 65% is rural area, strictly speaking. Actually it goes up till 70%. So हे वाडपा खातीर, चड काम जावपा खातीर आमी लिमिट वाडयला. आणि एक खूप महत्वाचें, तुम्ही जाणा लेबर per day, there are so many things. I can go on reading, it will take lot of time. The full annexure is there, I can give copies to you if you want, but I am telling you the important thing. Labor per day was only 500 per day. In fact पहिले 350 आसले, हालीच आमी 500 केले. पूण सगळे सरपंचाची कंप्लेन आसले, आज 500 लेबर मेळना. And sometimes these are for emergency works. गाय मेल्ली आहा रस्त्यार, गटर क्लीन करपा जाय, खंय घाण पडलेली आसा तांकां आपयता, सॅनिटेशन, नॅचरल कॅलॅमिटी. सो हे आमी 800 रुपीज केल्ले आसा. सो लायक दीस बेजिकली हें कितें, दीस इज इन्क्रिजींग द पॉवर. एडवर्टिजमेंट सुद्दां यू ऑल फ्रॉम द प्रेस. आतां जिलाचे आसले 20,000, ते इन्क्रीज केला, तेंचे लिमीट 50,000. 10,000 पंचायतीचे आसले ते 20 केला, सो दॅट even they can advertise the good things happening in their panchayat. So basically आमकां जाय पंचायती जे लोक बसता बरी डिसिजनां घेवन बरें इम्प्लिमेंट केल्लें. आनी भारत स्वच्छ अभियान जेन्ना आमी म्हणटा, हे सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताचे खाला गोंयांत सुंदरताय आमी पळोवया म्हूण लक्ष दिल्लें आसा. कित्याक वी आर अ टुरिजम स्टेट, आनी ते गोंया संपूर्ण गोंया म्हणल्यार ऑफिसर प्रत्येक पंचायत एरियान एक ऑफिसर आमी निमिल्लो आसा एक पंचायतीन. आतां ते म्युनिसिपल एरियांकूय तांकां घालपाक करता इन द सेम स्टायल. Meaning what, even officers are being made responsible for small things happening in the panchayat, in every ward, along with the elected representative. So this has happened under his leadership for the first time. आणि म्हाका दिसता हेकाच लागून आमकां लोकांनी हो सरकार खरें काम करता म्हूण जिल्लान आनी जिल्हा इलेक्शनां हाल्ली कौल दिल्लो आसा. तुमकां खबर आसा ही क्लीन स्वीप पळय इतली जाला, अशें काम करता म्हूण ही जाल्ली आसा. आनी आय थिंक दिस अमेंडमेंट to the Panchayati Raj, giving them more power to spend money, is also coming at the right time. Right time, also more funds from the center has come, 75 crore, which is more than double. So this is a good signal of a good government and good cooperation at the same time from the central government also. हे तुम्ही लक्षात दवरपा जाय. आनी हेच हो हेतू धरून आमी 60th year सेलिब्रेशनूय लिबरेशनाची चलतली. आमची सेलिब्रेशन म्हळ्यार बेश्टे नुसते पयशे उडोवपाचे न्हू, सेलिब्रेशन करपाक, बरें डेव्हलपमेंट हाडपाक खेडे गांवांनी, पंचायती राजा खाला पंचायतींनी हो सुदार हाडपाक. आनी हेच डायरेक्शन जे म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्यान दिला तेच खाला हांव काम करीत आसा. आनी तुमी पळयतले पंचायतींनी कशे एक्टीव जाता ते सगळे जाण चड काम करून, आनी तेच आमकां जाल्लें जाय. एकूच मिनिट. तुमचे परत एकदा हांव तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेचे आभार व्यक्त करता की जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकेक सरकारी आमच्या पक्षा खातीर खूब मोठें यश मेळून येलें. आनी जितके जिल्हा पंचायत सदस्य 49 जिल्हा पंचायत सदस्य जे निवडून आयल्या तांच्या खातीर हांव अभिनंदन करता तांच्या सगळ्यांचें. आनी तांच्यांनी फुडल्या 5 वर्सांक आमी जशें म्हणटा
की स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर जी संकल्पना सरकारान मांडल्या त्या संकल्पनेत सहभागी जावचे आणि खरोखरूच तांच्या खातीर आतां जसो आमी निधी मोठ्या प्रमाणाचो निधी वाडोवपाचो प्रोविजन केला तांकांय वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतले वेगवेगळे रायट्स कशा पद्दतीन आमी तांकां बरोबर घेवन जे आज स्वयंपूर्ण ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल म्हणजे वेगवेगळ्यो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आसतली WRD मिनिस्ट्री आसतली एनिमल हजबेंड्री मिनिस्ट्री आसतली म्हणजे गोंयकारांक स्वयंपूर्तते कडेन व्हरपा खातीर तांचो आस्भाव हो चडांत चड खूब मोठ्या प्रमाणान करपाक गोंय जें आसा हें तत्पर आसतलें त्या खातीर परत एकदां तांचें खंयच्याय पार्टीचे खंयच्याय पक्षाचे आसुनी इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सरकार तांकां कामां फुडें व्हरपा खातीर सदोदीत सहकार्य करतले आमकां ग्रामीण भागाचो विकास करपाक जाय आनी त्याच ग्रामीण भागाच्या विकासाचेर भर दिता आसतना आमी स्वयंपूर्ण गोवा ह्या संकल्पनेच्या सकयल स्वयंपूर्ण मित्र 191 ग्रामपंचायतींनी बसता थोड्याच दिसांनी आमी हो स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट म्युनिसिपालिटी एरियेंतल्यानूय सुरू करपाचें आसा ती संकल्पना आसा 19 तारखेच्या कार्यक्रमाच्या उपरांत म्हणजे 60th इयर सेलेब्रेशन म्हणटा आसतना इट इज नॉट ओन्ली म्हणजे माविनान जशें सांगलें तो फक्त सेलेब्रेशनचो उत्सव न्ही तर तो गोंयच्या विकासाचो उत्सव आसा गोंयच्या सगळ्या लोकांक सहभागी करून घेवपाचो उत्सव आसा त्या खातीर तेजेर कदाचित हांव फाल्यां इन डिटेलान प्रोग्राम घेतलो बट परत एकदां हांव निवडून आयल्यांचें खूब खूब अभिनंदन धन्यवाद. You increase the fund for that. What about devolution of more powers to the SC? सध्या त्यांच्याकडे power cut ना. हांवें तुका आतां तेंच सांगलें म्हणजे आमी तांच्यो एक्झिस्टींग पावर्स आमी जो स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट म्हटला पळय न्ही रे आमकां जर ग्रामीण भागांत आनीक डेव्हलपमेंट करपाक मेळटली जाल्यार तांकां कितें पावर दिवपाचो तेज्यो पंचायत मिनिस्टर्स आनी हांव विचार करून शेवटी कशें आसा जाच्या कडेन पावर आसा पळय न्ही ते पावरूय यूज करिना बरोबर काय न्ही जांच्या कडेन त्या खातीर तांकां ह्या कन्सेप्टान इनकॉर्पोरेट करून गोंय स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपाक तांकां आनीक पावर्स दिल्यो वयतल्यो. आयक ग्राम सभा घेवपाक तूं पयल्यान पयली मरे SOP पळय कितें आहा ती आमीच सांगलेलें घेवं नाका म्हणून मागीर कशें घेतले ते MHAची गायडलायन आसा आयक MHAची गायडलायन आसा घेवं नाका म्हणून ताज्या उपरांत तांकां फक्त रेस्ट्रिक्टेड म्हाका दिसता नोव्हेंबर काय डिसेंबरान कितें तरी follow feedback from them आतां घेतले काळजी करूं नाका आतां घेतले अरे ग्राम सभा म्हणजे लोकांक आपोवपाचें आसता मिटींग म्हणजे ते दिवपाचें आहा सांग तूं कितें म्हणटालो डेव्हलपमेंट ग्रँट्स जे आसा पळय तांकां एडिशनल 15th फायनान्स कमिशनच्या अंतर्गत फ्रॉम द 15% वॉट एवर द ग्रँट गिवन बाय देम ती 15% म्हणजे ऑलमोस्ट तांकां जवळपास 7.5 crores ऑफ रुपीज एडिशनल ग्रँट जी आसा ही तांकां मेळटा 17.5 almost 18 crores ऑलमोस्ट 18 crores आणि तितून पळय एक्सपेंडिचर इन्क्रीज केला हांवें सांगला व्हडले लिस्ट आहा इवन टू सेलिब्रेट फेस्टिवल वी हॅव इन्क्रीज द अमाउंट रिसेप्शन्स वी हॅव इन्क्रीज द अमाउंट फावंडेशन स्टोन लेईंग तेंचे कडेन ते म्हणटाले पयशे आसता आमकां भीक मागपा पडटा दुसऱ्यां कडेन तेय आमी लिमीट इन्क्रीज केला मागीर इमिडिएट रिलीफ फॉर एफेक्टेड फॅमिली ड्यू टू फायर जालो आनी कितें पंचायतीन तांकां कांय मेळना आसलें म्हणजे लोकांक दिवपाक आतां तें लिमीट आमी मॅक्सिमम 30,000 पर फॅमिली मॅक्सिमम 75,000 अशेंय केलां म्हणजे रियली कोण पळय त्रासान पडलो ते गांवांत लासून फॅमिली काबार जाता तांकां कांय पावर नासलें तेय पावर दिला आमी तांकां जिलाकूय आमी हें दिलां म्हणजे तुमी म्हणटा पळय पावर दिवं ना इतले पयशे तेंच्या हातीन घालता आहा तेंच काम केल्यार खूब पावर जालें आमी फुडले पावर दिवपाचे ना एक मिनट See, it is already decentralized. Please don't forget, Goa is a small state, half a size of a district of bigger state. Titlo, and it is a 3-tier system. Sometimes there is an argument it is wheels within wheels. Irrespective of that, in their wisdom center, even though it is a small state, we have to follow Zilla. But we have not completely undercut them. Now we are giving them more money. That means more power to spend, more power to perform.
do not enjoy much power and not much use of that. तुझे पण आमदारांकूय मागीर तूं पावर ना म्हणटलो आतां तुमच्याकडे पंचायत मागीर म्युन्सिपालिटी पंचायती कडेन आसता म्युन्सिपालिटी काम करता तुका माविनान सांगलें गोंय खूब बारीक राज्य आहा आतां तुका फुडल्या 5 वर्सांक तांचो रोल कितें आहा पळय न्ही रे हो खूब बऱ्या पद्दतीन कळटलो ओनली वन थिंग हांव म्हणपाक शकता सीएमान जिल्हा सांगता तशें व्हेरी सिरियसली वी वील सिट एंड एग्जामीन खंयचे आनी मायज तांकां पावर दिवपाक जाता अंडर संपूर्ण गोंयांत जय सांग स्वयंपूर्ण गोंयांत कितें हांव म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंयांत तितून आमकां दिवपाक मेळटलें बिकॉज अंडर दॅट ऑफिसर्स वील बी टेलिंग अस गिविंग अस मोर फीडबॅक so with that feedback we'll see where we can give they play a larger role. It is not that we don't want to give them power. दिवपाक जाता मरे कांयच हरकत ना स्वयंपूर्ण गोंयांत तांकां दिवया मरे सांग म्हाका दिसता गोंयचो विकास जाता गोंयच्या लोकांक इनवॉल्व करून येदो व्हडलो कार्यक्रम जाता आनी पयलेच फावटी राष्ट्रपती गोंयांत येता अशा पद्दतीचें हें सेलेब्रेशन आमी जाका एक्चुली सेलेब्रेशन जरी म्हटलें तेची ही सुरवात आसा आनी पुराय वर्सभर सगळ्या गोंयकारांक घेवन स्वतंत्र सैनिकांक आसतले पुलीस आनी गव्हर्मेंट स्टाफ आसतलो सामान्यांतल्या सामान्य कलाकार आसतलो शेतकरी आसतलो आमी म्हटलां की सगळ्यांक इनवॉल्व करून जेन्ना येदो व्हडलो कार्यक्रम जाता तेन्ना खंयच्याच राजकीय पक्षांनी ताका विरोध करचो न्ही उलट पक्षी म्हाका दिसता तेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमान इनवॉल्व जावचो म्हाजे आजुनूय ताका सजेशन्स आसा आनी म्हजी रिक्वेस्टूय आसा ह्या मुक्ती संग्रामांत ज्यांच्यांनी भाग घेतलो अजुनूय बी म्हाका आज सकाळीच एक स्वतंत्र सैनिकान फोन केल्लो आमी पयलीं मुळात कशें आहा काही जण चुकीच्या गैरसमज पसरपाच्या नादांत लोकां पर्यंत वेगळी मॅसेज पावयता त्या खातीर आमी निव्वळ सांगलां की काही स्मृती स्थळां जी अजुनूय बी गोंय मुक्ती संग्रामांत जशें हिरवे गुरुजीचें स्मारक डेली तुमी पेपरार हाडटा हे खंय तरी परत रिनोवेशन जावपाची गरज आसा आनी तो जिर्णोद्धार जावपाची गरज आसा ओके आमी म्हणटा बेतुलांतलो फोर्ट तो अजुनूय थंयसर तसोच आसा कोलवाळचो खंय तरी हांव म्हणना की व्हडलो किल्ले जातले खंयसर बट परत जर ही एकदां खंय तरी रिनोवेट जाली निदान की स्वतंत्र संग्रामाचो इतिहास आनी ताज्या पयलींचो गोवा म्हणजे कदमकालीन आसत मौर्यकालीन आसत हो आतांच्या पिडयेक फुडल्या पिडयेक कळपा खातीर ह्या 1 वर्साच्या भितर म्हणजे हो खूब मोठो पिरियड आसा निदान ह्या एका वर्साच्या कार्यकाळाक की जे म्हणजे म्हाज्या सारकेलो मनीस जो मुक्ती संग्रामाच्या उपरांत जल्माक आयलो हांव पयलोच मुख्यमंत्री आसतलो जो मुक्ती संग्रामाच्या उपरांत ह्या गोंयांत जल्माक आयलो त्या खातीर ह्या आमच्या नव्या पिडयेक गोंय पयलीं कशें आसलें हें कळपा खातीर आमी विथ द लेक्चर ऑफ सिरीज लोकां कडेन कम्युनिकेशन्स लोकां कडेन प्रश्नोत्तर लोकां कडेन वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान निदान नव्या पिडये पर्यंत पावतले हेजी हांव त्या खातीर सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांनी सगळ्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमाक सपोर्ट करचो इनवॉल्व जावचें खूब बरें कितें तरी जाता म्हणजे पोस्ट पॅन्डमीक म्हणजे म्हाका दिसता ही एक नवीन आशा घेवन आमी सगळ्या लोकां पर्यंत वयता ताज्या खातीर कोण कार्यक्रम करता हेका म्हत्वाचो ना गोंय सरकार कार्यक्रम करता प्रमोद सावंत करिना गोंय सरकार करता मुख्यमंत्री करता सगळ्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमांनी इनवॉल्व जावचें त्या खातीर हो कार्यक्रम फक्त एका दिसा पुरतो ना हो पुराय वर्सभर आसतलो कार्यक्रम एक वीक दवरता न्ही रे आमी बजेट सेशन परत जातलें मरे रोखडेंच ना 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 जानेवारीन कित्याक कांयच भियोनाका भिवपाची गरज ना बजेट सेशन जातलें अरे बजेट सेशन खूब व्हडलें घेवया आयक चुकीचो अर्थ लावन घेवं नाका हांगा मोलें प्रोजेक्ट खंयचोच ना तुमी चुकीचो अर्थ काडटा मोलेम प्रोजेक्ट म्हणजे कितें तर प्रोजेक्ट आसा टमनार त्या खातीर पयलीं आमी क्लॅरिफाय करपाक जायो टमनार प्रोजेक्ट म्हणजेच 400 kV लायन जी कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येता आनी आयज गोंयांत म्हाका दिसता तुमच्या थंय 24/7 लायट मेळटा आसतली बट आमच्याक तुज्या थंय मेळना मरे तबे तेणी तकली आलेली ना म्हणून बरोबर मरे आज तेकाय 70 मेळना ती पळय तो ताका सांताक्रूज एरियेंत प्रॉब्लेम आसा बरोबर काय न्ही तुज्या थंय कितें रे आयक 1 मिनीट म्हाजें आयक मरे तुजें कितें जालें लायट मेळटा 24/7 खूब प्रॉब्लेम आसा बरोबर काय ना
म्हणजे गोंयांत 24/7 लायट मेळना. आतां ती 24/7 आनी हे आत्ताची परिस्थिती आसा, आमकां इंडस्ट्रियलिस्टांकूय लायट दिवची पडटा. आमी त्या खातीर सोलार प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही रे, तो इम्प्लिमेंट करपाचो ठरयलो. कितल्या जाणांनी घेतली? फक्त 29 जाणांनी सोलार प्रोजेक्टा खातीर एप्लिकेशन दिलें आनी सोलार प्रोजेक्ट घेतलो. उरलेल्यांनी घेवंक ना. तुवें घेतलो सोलार प्रोजेक्ट? घेवंक ना अजून. 50% सबसिडी दिता आमी. म्हणजे तूं 2 लाख इन्वेस्ट केलो जाल्यार 1 लाख आमी दिता, सरकार दिता. बरोबर आहा? तो सोलार प्रोजेक्ट कोणीच घेवंक ना. त्या खातीर टमनार प्रोजेक्ट जो आसा, हो टमनार प्रोजेक्ट ही गोंयची गरज आसा. आनी त्या खातीर भितरले फक्त 6 पोल जे आसा हे अभयारण्यान येता. आनी जो थंयसलो स्टेशन आसा हो अभयारण्यान जायना. त्यांनी प्रायवेट लँडाचेर जाता. प्रायवेट प्रॉपर्टी घेवन तो स्टेशन बांदता थंयसर. त्या खातीर थंयसरल्या खुद्द म्हणजे मोल्या कुळ्या, तूं गेला थंयसर दिसता मरे? मोल्या कुळ्या गेला. मोल्या कुळ्या ह्या सगळ्या भागांनी वयल्यान सांगला जाता तितके बेगीन हो प्रोजेक्ट करात, कारण आमच्या लायटीची आमकां गरज आसा. दॅट्स ऑल. आयक, हांवें आत्तां फक्त तुका एकूच टमनार प्रोजेक्टाचेर उलयलां. बाकीच्या विजयाचेर मागीर उलोवया. थँक्यू. कितें म्हटलें तुवें? बीफ फाल्यां म्हाका काल मेळून गेल्या. काल तेंच्यांनी म्हाका कन्सर्न जो आहा तेंचो म्हाका सांगला. हांवें आज आमच्या डायरेक्टर ऑफ वेटरनरीक आफयला. ओके. कर्नाटकान कितें तरी बॅन केलाय तेंचें म्हणणें आसा. हांव पळयतां. चलो एक तो येना. 1 मिनिट मरे. आज के कैबिनेट में स्पेशल डिसीजन जो हुआ विच इज़ एन अमेंडमेंट फॉर द पंचायत राज्य एक्ट और जिला पंचायत एक्ट, उसके लिए ज़्यादा पावर देने की बात रही. और 1-2-3 पोस्ट अप्रूवल फॉर द कोविड के लिए जो एक्सपेंसेस हुआ था उसके लिए हमने पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया. The second, there is one pumping station in Murdivada, especially in the Prior constituency, we had given the approval. There is a 2 amendment of the business in the government of Goa in allocation rule में. One in the DMA में एक amendment हुआ. There is a summoning of the assembly. 25 जनवरी से लेके 1 वीक की असेंबली हमने समन की है. 25 जनवरी से स्टार्ट हो रही है. इतने ही डिसीजन आज के कैबिनेट में हो गए. क्या ऑफ कोर्स जो एसओपी रहेगी कोविड के लिए, जो एसओपी रहती है वही एसओपी वी विल फॉलो फॉर द कमिंग असेंबली आल्सो. इस बार का फिल्म फेस्टिवल आई थिंक द ESG हैड गिवन इन डिटेल 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ एन वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड हाइब्रिड मोड से इस बार का फिल्म फेस्टिवल है. और उसकी तैयारी हमारी ESG करे, उसके ऊपर सेपरेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है. उसके बारे में कल ही बीफ बैन कर्नाटक में जो हुआ है उसके बारे में कल रिप्रेजेंटेटिव्स मुझे मिले हैं. उन्होंने उनका कंसर्न रेज किया है. आज तक गोवा में जो बीफ आता था वो कर्नाटक से ज़्यादा आता था. सो मैंने आज मेरे सेक्रेटरी वेटरनरी और डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इनको बुलाया है. लोगों की व्यवस्था की जाएगी. थैंक यू.